सबसे पहले तो आज के दिन का रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वजीफ़ा नायत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वजीफ़ा बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। हमारे अहले तसव्वुफ़ जो सूफ़ी हैं, हमारे जो औलिया कराम गुज़रे हैं, उन्होंने रमज़ान मुबारक में 313 बार कलमा शरीफ पढ़ने पे बड़ी तलकीन की है। और कलमा वैसे ही बहुत अहम हमारे लिए, लेकिन रमज़ान शरीफ में कम अज़ कम हर बंदे को 313 मरतबा हर सूरत, हर हाल में, हर कीमत में कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। हर दिन या पूरे रमज़ान में? पूरे रमज़ान में रोज़ पढ़ना चाहिए। रोज़। इसमें कोई ख़ास औकात हैं इसके? औकात वही हैं जिस वक्त सहरी या इफ्तारी है, वो बड़े बाबरकत वक्त होते हैं, लेकिन किसी वक्त भी पढ़ लें, नमाज से पहले पढ़ लें, बाद में पढ़ लें, पढ़ लेना चाहिए ज़रूर। ठीक, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का मौजू है हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद, तो हम सबसे पहले हकूक़ुल्लाह की तरफ आते हैं। तो मुख्तसरन बयान कीजिए कि हकूक़ुल्लाह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायनात का निज़ाम हुकूक और फ़राइज़ के साथ मरबूत है। बेशक। अगर हुकूक और फ़राइज़ में रब्त ना रहे और एतदाल ना रहे तो निज़ाम कायनात ख़त्म हो जाएगा। अब हुकूक दो किस्म के हैं। एक हुकूक है जो हमारा खालिक है, जिसे अल्लाह हम कहते हैं। हाँ जी। और दूसरे हुकूक हैं उसके मखलूक के, जिनके साथ हम रहते हैं जी। अब इन दो हुकूकों पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। तो हुकूकुल्लाह से मुराद क्या है, जो आपका सवाल है कि हुकूक हक़ की जमा है। हक़ का माना ये है कि अल्लाह ताला के लिए जो मामलात मेरे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं, मैंने उन्हें अदा इस नीयत से करना है कि ये अल्लाह का मेरे ऊपर हक़ है। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि अब अल्लाह के हुकूक दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक अल्लाह के हुकूक हैं एतिकादात के हवाले से, और एक अल्लाह के हुकूक हैं इबादात के हवाले से। अल्लाह के हुकूक जो एतिकादात के हवाले से हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तौहीद के रास्ते पर रहना है, और अगर आप शिर्क के रास्ते पर आते हैं तो गोया आप अल्लाह के एतिकादी हक़ की हक़ तलफ़ी कर रही हैं। और इस हक़ तलफ़ी के बारे में भी कुरान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसमें नुकसान अल्लाह का नहीं है। इसमें ये याद रखना चाहिए, जब बंदा बंदे के हुकूक नहीं पूरा करता तो बंदे को उसका नुकसान होता है, दूसरे को या फ़ायदा होता है। लेकिन जब हम अल्लाह के हुकूक पूरे नहीं करते तो उससे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, उन हुकूक को पूरा न करने की सूरत में भी इंसान का नुकसान है। अब हुकूक फिल एतिकाद, जो एतिकादी अल्लाह का हक़ है, उसमें सबसे पहला तौहीद, और उसके मुकाबले है शिरक, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वमन युशरिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्र मिनस समाइ फ़तख़्तफ़ुहु त्तैरु औ तहवी बिहि अर्रिहु फ़ी मकानिन सहीक़। अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं तो आप ख़ुद अज़मत के मकाम से गिर जाते हैं। मसलन क्या होता है, जिन मज़ाहिब में या जिन इलाक़ों में तौहीद नहीं है, वहाँ क्या होता है कि सूरज की परस्तिश होती है, चाँद की परस्तिश होती है, हाथों के बनाए हुए बुतों की परस्तिश होती है, दरियाओं की परस्तिश होती है, वो किसी के। अब इसमें जो कुरान का जो फ़लसफ़ा है ना, कि जब आप शिर्क के रास्ते पर चलते हैं तो आप अपनी डिग्निटी खो बैठते हैं। वो किस तरह कि आप खालिक को सजदा करने के बजाय उनको सजदा करते हैं जो तुम्हारी ने बनाया है, जो तुम्हारी तरह उसकी मखलूक है। या फिर आपने खुद अपने हाथ से बनाए, जिन्होंने बुत तराश के, जिन्होंने इबादत की है, उन्होंने अल्लाह की मखलूक की नहीं, अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की तराशीदा की नहीं कर रहे। तो ये एतकादी तौर पे हमने वो अपने हाथ के बनाए हुए। अब देखिए, एक तरफ ये कि वो अल्लाह के मखलूक के सामने झुक जाते हैं, दरियाओं के सामने, पहाड़ों के सामने, या बुतों के सामने झुक जाते हैं। तो कुरान कहते हैं, ए इंसान, इससे बड़ी तेरी जिल्लत कोई नहीं कि तू उसकी चौखट को छोड़ के इंसानों की चौखटों पर तू अपने सरों को झुकाता फिर रहा है। साहब, एतकादी तौर पे तो मौलाना साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि शिर्क गुनाह है। पहली तो हक़ तलफ़ी हम यहीं पर ही कर देते हैं, हक़ वो अदा नहीं करती हैं। इबादात के हवाले से हक़ तलफ़ी किस तरह होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले सेगमेंट में हकूक़ुल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं। इबादात जो हमारे ऊपर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये वो इबादात हैं ये जो अल्लाह ने हमें बताया है कि आपने गुनाह की तरफ नहीं जाना, आपने जो सिरात मुस्तकीम है उसकी तरफ रहना है। ये सारा हकूक़ुल्लाह में आता है। ठीक है। और हकूक़ुल्लाह से मुराद ये है कि वो चीज़ें कि जो अल्लाह माफ़ कर सकता है। मसलन देखिए कि जो हमारी नेकियां हैं कि नमाज का ये नेकियां हैं, उम्रे की ये नेकियां हैं, हज की ये नेकियां हैं, ज़कात की ये नेकियां हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत खूबसूरत बात है कि अगर हम ये अदा कर देते हैं तब हमारा फ़ायदा, और अगर हम अदा नहीं करते हैं तो इसमें फिर हमारा ही नुकसान है।
نہیں دیکھیں فائدہ تو بیسیکلی اللہ نے نا انسان کو بتا دیا کہ اے میرے بندے یہ تیرے فائدے کی چیز ہے، یہ تیرے نقصان کی چیز ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کھل کے یہ بتایا کہ اے میرے بندے تیرا یہ کام ہے دائیں ہاتھ کی طرف جائے گی، صراط مستقیم کی طرف جائے گا تو تیرا سیدھا راستہ ہے۔ جو عبادات ہیں جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، تو گناہ وہ ہوتے ہیں معاف جو اللہ کی یعنی کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ آج کچھ نا ہمارے فیشن بنا ہوا ہے، بڑے جو معروف لوگ ہیں وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں توبہ کر لیں توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے سے صرف گناہ بندے کے وہ معاف ہوتے ہیں جو اس بندے کے اللہ کے ساتھ معاملات تھے، جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے وہ اس کی بڑی تفصیل ہے، آگے بھی بات ہوگی، ہم اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دور حاضر میں حقوق اللہ سے کوتاہی کی وجوہات کیا ہیں؟ الحمدللہ وحدہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک مکمل دین اور ضابطے کا نام ہے، بے شک۔ اب اس کی ہماگیریت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں یہ ہماری زندگی کے تمام شعب و جات پہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عملی زندگی گزارنے کے بارے میں جو عملی ہدایات دی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ جب میں قرآن کریم سے یہ سوال پوچھتا ہوں یا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اے میرے مالک تیرا حق کیا ہے بندوں پر، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے عقل و فہم کے ادراک کے لیے ابلیس کا واقعہ بتاتا ہے کہ وہ ابلیس جس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، اور اللہ نے کہا کہ تو نے آدم کی نیابت کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، رضا کا کرنا ہے، تو اس نے انکار کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو طوس الملائکہ کا خطاب دے چکے تھے۔ آج پہلی مرتبہ ابلیس نے اللہ کے ایک مستقل حکم کو توڑا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، پھر بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ مولانا رومی کے پاس غالباً ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ اللہ کے سامنے میں سجدہ بجو ہو جاؤں، لیکن میرے اندر کی جو کیفیت ہے جس کو تصوف اور روحانیت کی کیفیت کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم پھر بھی نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ادا تو کرتا ہوں۔ کہا آج سے تم میرے مرشد، کہ یعنی کہ دل نہ لگنے کے باوجود بھی اللہ کا حکم اور اللہ کا حق اپنے اوپر ماننا، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ آج کیا وجہ ہیں، مادیت کا غلبہ ہے، یورپ کی چکا چوند روشنیاں ہیں، اس نے انسان اور اللہ کے درمیان جو تعلق تھا اس میں درار پیدا کر دی ہے۔ ہمیں اپنے عقل کو اور اپنے شعور کو اس بات پر اجاگر کرنا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے، بے شک۔ جو 5 پلر آف اسلام ہیں، جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، یہی اللہ کا حق ہے۔ بالکل۔ اب ہم حقوق العباد کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے حقوق العباد کے حوالے سے، والدین کے حقوق کی، رشتہ داروں کے حقوق کی، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ مختصراً پہلے آپ والدین اور جو ہمارے رشتہ داروں ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بتا دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ہمیں بتاتے ہیں، یعنی کہ ایک عالم کا شاگرد پہ کیا حق ہے اور ایک شاگرد کا عالم پہ کیا حق ہوگا؟ یہ تو آپ تفاصیل کی طرف چلی گئی نا، کہ والدین کی حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں وہ دراصل ہم پہلے اس پہ پورا ایک پروگرام کر چکے ہیں، اس وجہ سے یہ تو اب تفاصیل کی طرف جا رہی ہے نا۔ میں جب عرض کر رہا ہوں کہ والدین کے کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا ہیں، استاد کے کیا ہیں، شاگرد کے کیا ہیں، وہ پورا نظام اسی سے ہی چلتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں تفاصیل پر جانے سے پہلے، یہ جزیات ہیں، یہ ڈیٹیلز ہیں، اس پر جانے سے پہلے ہم لفظ حقوق العباد پر بات ذرا کر لیں کہ بندوں کے حقوق، عباد جو ہے یہ عبد کی جمع ہے اور حقوق حق کی جمع ہے۔ اب یہ جو حقوق بندے پر ہیں یہ کس نے لازم کیے ہیں، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اس حقوق کو لازم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ماں باپ کے کیا حق ہیں، قرآن نے بتایا، رب نے بتایا۔ اولاد کے کیا حقوق ہے، رب نے بتایا۔ دوست کے کیا حقوق ہے، رب نے بتایا۔ اس جب تصور کو سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، یہ تقسیم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سارے حقوق جو ہیں وہ سب اللہ کی طرف